रेंट कारांचेर हांव इगेन्स्ट ना, ते आपणाचें पोट चलयता. बट इफ देर आर नो रेग्युलेशन, देर आर नो रेस्ट्रिक्शन्स, देर इज नो लॉ इन प्लेस, जाल्यार हे पळय कोण येतात ते पियेतात, ते चलयतात. आतां एक लोकल गोंयकार गाडी चलयतलो जाल्यार तो पिला जाल्यार तुमी ताजेर टेस्ट करतले आनी तो तर पॉझिटिव्ह आयले जाल्यार ताजेर एक्शन घेतले. सो दीज पीपल हू आर कमिंग, जेन्ना तुमकां दिसता रेंट अ कार, रँडमली यू कीप चेकिंग, डू द ब्रेथ टेस्ट, डू द अल्कोहोल टेस्ट, तेन्ना तुमकां सी यू हॅव टू कम डावन हेविली. नो कॉम्प्रोमायझींग, let us promote tourism, no problem, but अशें न्ही की it should not become a road, should not be turned into killer road. आयज जितले गोंयान एक्सिडेंटान लोक मरता आनी मोस्ट ऑफ द टायम इट इज रेंट अ कार और रेंट अ बायक. कित्याक टुरिस्ट येता तांकां खबर ना. पळय हांव सदांच सांगता, आदींच्यान ते कितें म्हणटाले जाणा भायले, गोंयकार बेब देना, गोंयकार बेब देना. गोंयकाराक खबर आसा कितलो पियोवपाचो आनी घरा वचपाचो पयलो. तो आयज एक ड्रिंक घेतलो, दोन घेतलो काय, सदां आसा, ही नोज हाव टू ड्रिंक. हे कोण येतात पळय टुरिस्ट, दे डोंट नो हाऊ मच टू ड्रिंक, ते भरपूर पिता, गाडी चलयता, मागीर एक्सिडेंट करता आनी इनोसंट लोकांक मारता. सो वी हॅव टू क्रॅक डावन ऑन दीस. आनी सरकार फक्त टुरिजम तर म्हणीत, इट इज अ टोटली रॉंग tourism policy which is in place, not only accidentank lagun but prostitution, rape, murder, drugs. So it's a flawed policy. So we have to do away with that. And maka dista ata election asa, we will come with a good policy.